बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिजनेस वॉच बजट स्पेशल। मैं हूं अनीस शेख और मेरे साथ हमेशा की तरह होंगे डॉक्टर सलमान शाह। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में हमारे साथ आपने मुझे ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम में जैसे मैंने कहा कि बजट स्पेशल है, तो हम बात करेंगे नाजरीन बजट के हवाले से, और जो अब कुछ फिगर्स सामने आए हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है जो कि मैं पिछले चंद प्रोग्राम से कहता आया हूं कि आपकी डायरेक्शन क्या है। कई दफ़ा हमने बजट देखा है, बजट देखते आ रहे हैं, कई दफ़ा हम बजट देखेंगे। लोगों का इंप्रेशन यही है कि फिगर्स चेंज कर दिए जाते हैं, कोई विजन नहीं होता, कोई ऐसी नीयत नहीं होती कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, कोई ऐसा विजन नहीं होता कि स्ट्रांगली एक डायरेक्शन सेट की जाए कि कहाँ आपकी कंट्री की इकॉनमी ने जाना है, कहाँ एक गरीब आदमी अपना स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ा सकेगा, कहाँ वो तरक्की कर सकेगा, कहाँ पूरा मुल्क तरक्की कर सकेगा। आमतौर पर बस हम देखते हैं कि एक मक्खी मक्खी मारी होती है, जैसा कि लोग कहते हैं, और कहीं 2.5 का फिगर है, कहीं 3.8 का फिगर है, कहीं 5.6 का फिगर है। फिगर्स होते हैं, डायरेक्शन नहीं होती। तो कुछ ये बजट के भी जो फिगर्स हैं वो मैं कुछ आपसे आज शेयर कर लेता हूं। तो जो इस वक्त हमारे पास जो आउटले है वो इस तरह से है कि जो बजट का वॉल्यूम होगा, जो उसका आउटले होगा, वो 2.9 ट्रिलियन के करीब होगा। जो मुतवक्को बजट खसारा है, जाहिर है पिछले साल के मुकाबले में खासा बढ़ गया है, और 763 अरब रुपए ये होगा। आमदनी का अंदाजा 2.1 ट्रिलियन के करीब है। महसूलात का अंदाजा 1.7 ट्रिलियन है। दफाई बजट में 31% इजाफा कर दिया गया। अंडरस्टैंडेबल कि जो ऑपरेशन जारी है इस वक्त, हम देख रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग चल रही है उस पर जो हमारे अखराजात उठ रहे हैं, इस दफ़ा भी बजट हमारा बढ़ गया था, तो 448 बिलियन जो हैं हमने अपने दफा पर लगाएंगे। ये कुछ फिगर्स हैं, हम आपसे और मजीद शेयर करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर साहब का मैं कॉमेंट लूँ। डॉक्टर साहब, ये बजट में एक्चुअली घर का बजट हो, कंपनी का बजट हो, मुल्क का बजट हो, असल में तो दो ही हेड होते हैं, आपका रेवेन्यू साइड, एक्सपेंडिचर साइड। कितना आपको आउट ऑफ बैलेंस लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने विजन की वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और एक मुल्क को जब आप बजट बना रहे हो और आपके पास विजन नहीं होगी तो वो फिर मक्खी पे मक्खी आप मारेंगे। और अगर आपने मुल्क की डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो इमीडिएटली चेंज भी नहीं हो सकती। सो एक मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हम पाकिस्तान में उसको पिछले 3-4 साल से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड होपफुली इस साल भी उसके ऊपर प्रोग्रेस होगी। उसमें ये होता है कि आप हर एरिया में अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है तो उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है तो उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जाहिर है कि स्ट्रेटजी जो है वो कोई गोल्स को अचीव करने के लिए बनेगी। सो आपको गोल सेटिंग करनी पड़ती है और उसके साथ फिर स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं टू अचीव दोज गोल्स। और वो एक साल में वो स्ट्रेटजीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, वो मल्टी ईयर टाइम फ्रेम में होती हैं। सो इसलिए ये मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क में अगर आप 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम में आप देखते हैं कि हमने हेल्थ में क्या करना है, तो उसके मुताबिक फिर आप रिसोर्सेज भी जनरेट करते हैं और उसके मुताबिक ही आप बजट को बनाते हैं। सो अभी तक मैंने देखा नहीं है कि हम मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क में इफ़ेक्टिवली आगे हैं और वो 3 साल की हर एक की स्ट्रेटजी हो, क्योंकि किसी भी मिनिस्ट्री की स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं हुई और ना ही किसी मजमूई तौर पे गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी को भी नहीं डिस्कस किया गया। सो आई थिंक कि ये जो बजट अभी तक आ रहे हैं उनमें एक हो सकता है कि एक ट्रेंड के तौर पे चल रहे हैं कि जिस तरह पिछले साल 1.5 ट्रिलियन का रखा गया, एक और चीज जो हमने डिबेट करनी है 1.7 कर वो दिया गया। इसमें IMF का रोल भी है। पिछले साल के मुकाबले में जो अब हम समझ रहे हैं, जो फिगर सामने आने, 3.3 का एक जमाने में हम सुन रहे थे कुछ माह पहले कि शायद हमारा GDP हो, दैट माइट बी एट 4.1, बट एसेंशली क्योंकि LSM की थोड़ी सी ग्रोथ बेहतर हुई, उसको भी देखेंगे सचमुच की ग्रोथ है या कोई सीजनल ग्रोथ है या सिर्फ वन ऑफ है। कुछ और फिगर्स नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। ये बजट के जो खदोखाल हमारे सामने आ रहे हैं उससे कुछ फिगर्स आपसे शेयर कर रहे हैं। तरक्याती बजट का जो मजमूई हजम होगा वो होगा 663 अरब रुपए, पिछले साल के मुकाबले में 38% ज़ायद है। विफाक का जो PSDP का तरक्याती बजट है वो 280 अरब रुपए होगा, उसमें 29% की कमी है, क्योंकि सूबों को जो मिलेंगे वो 373 अरब रुपए होंगे, जिसमें 52% का इजाफा होगा। ज़लज़ला ज़दगान की बहाली के लिए 10 अरब रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। तो ये जो फिगर्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं बजट के हवाले से, जो हमारे सामने आ चुके हैं मुख्तलिफ ज़राए से। जो फाइनल ज़ाहिर है जो फिगर सामने आएंगे वो तो स्पीच में ही होंगे, लेकिन जैसे जैसे फिगर सामने आते जा रहे हैं
ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. ایک اور سلائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں جو خد و خال کے حوالے سے. یہ انفراسٹرکچر کے لیے 136 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. سوشل سروسز کے لیے 134 ارب روپے رکھے گئے ہیں. انرجی اینڈ واٹر کے لیے 65 ارب 40 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. صحت کے لیے 19 ارب روپے رکھے جائیں گے جو اب تک ہمارے پاس معلومات ہیں اس کے مطابق. تعلیم کے لیے غالباً 21 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے جائیں گے. یہ وہ فگر جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچے ہیں. فائنل فگر ظاہر ہے جب بجٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی قومی اسمبلی میں وہ سامنے آئیں گے, لیکن ٹینٹیٹیو آس پاس ہی ہوں گے, اس کی زیادہ فرق نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہا تھا آئی ایم ایف کے رول کی. ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے, ہم اپنی ڈیٹ سروسنگ نہیں کر سکتے تھے. آئی ایم ایف نے کچھ شرائط ہم پہ لگا دی ہیں, کچھ کے ہم فوائد بھی دیکھ رہے ہیں لیکن بہت سارے پوٹینشیل نقصانات بھی نظر آ رہے ہیں. آئی ایم ایف کا آپ اس میں کیا رول دیکھتے ہیں اور کتنی انپٹ آپ دیتے ہیں اس بجٹ کے اندر, کیونکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سارا بجٹ ہی آئی ایم ایف کا ہے, انہوں نے ہی سارا دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا آپ کی اکانومی پہ ایک بہت بڑا اثر ہے, اور میری نظر میں ابھی تک تو وہ اثر خاصا نیگیٹو ہے ان دا سینس آف گروتھ, کہ آپ کی اکانومی کی جو اکنامک گروتھ 7-8% کی ہمیں ضرورت ہے, ہماری جس قسم کی ہماری ڈیموگرافکس ہیں اس قسم کی گروتھ نہیں آ رہی. اور وہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے آئی ایم ایف کی جو مانیٹری سائڈ کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے خاصی ٹائٹ مانیٹری پالیسی ابھی تک چل رہی ہے ود ہائی انٹرسٹ ریٹس. ہیونگ سیڈ دیٹ فسکل سائڈ پہ جو آئی ایم ایف کا فوکس ہے وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ پہ, کہ وہ ان کے ٹارگٹ کے مطابق رہے اور اس کے مطابق ریونیوز بھی بڑھیں اور اس کے مطابق ایکسپینڈیچرز کو کرٹیل بھی کیا جائے. اب یہاں پہ یہ جو ہے نا سب کھچڑی یہاں پہ پکتی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.7 ٹریلین کا اگر ریونیو کا ٹارگٹ ہے اور اس سال جو ٹارگٹ تھا وہ 1.5 ٹریلین کا تھا, اور اچیومنٹ جو ہوگی وہ پتہ نہیں 1.3 ہوگی. یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ شاید اس سال مطلب گوئنگ فارورڈ نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے اندر اس سال سے بھی کم ہم ٹیکس ریونیو اکٹھا کر سکیں. یہ اب نمبر آئیں گے تو پتہ لگے گا. تو لیکن یہ ہے کہ 1.5 ٹریلین کا جو ٹارگٹ تھا وہ ڈیفینیٹلی پورا نہیں ہوگا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 1.7 ٹریلین کا بھی ٹارگٹ ہے یہ ایک بڑا ایمبیشیس ٹارگٹ ہے اور اس کو ان وے ریونیوز کو اوور اسٹیٹ کر رہا ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ایکسپینڈیچرز میں لچک نہیں ہے. ایکسپینڈیچر آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہو, آپ کی ڈیفنس کی آپ نے بات کی کہ اس میں بالکل آئی مین جس طرح کے حالات ہیں ہو سکتا ہے وہ ایکسیڈ ہی کرے. تو آج آ کے جو لچک ہوگی وہ پی ایس ڈی پی میں ہوگی, اور پی ایس ڈی پی میں اس دفعہ ایک نیا ٹوسٹ ہے, اور وہ نیا ٹوسٹ یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی میں زیادہ تر خرچہ اب صوبے کریں گے, اور صوبوں کو این ایف سی ایوارڈ کے تحت اب زیادہ رقوم دی جائیں گی. ٹھیک ہے. سو صوبوں نے تو اگر وہ کٹ کرنے کی جب ضرورت پڑے گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جو ہمیشہ پڑتی ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو اب پی ایس ڈی پی نہیں ہے, اور وہ سارے اخراجات جو ہیں صوبوں نے اپنی پلاننگ کرنی ہے کہ جی ہمیں اتنے آ جائیں گے پیسے اس کے مطابق. سو میرا خیال ہے کہ انلیس ہم بہت ٹائٹلی مانیٹر کریں ایکسپینڈیچرز, اور منسٹری آف فائنانس بڑے سوچ سمجھ کے فنڈز ریلیز کرے, تو یہ جو فسکل ڈیفیسٹ کے ٹارگٹس ہیں یہ بڑے مشکل ہوں گے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب پی ایس ڈی پی کا ایک دروازہ بند ہوگا تو آپ کی جو انٹرنل ڈیٹ ہے اس کے بڑھنے کا خطرہ ہوگا. نہیں, پی ایس ڈی پی میں تو اگر آپ اخراجات زیادہ ہوں گے تو پھر